good morning mga kaibon. Good morning guys. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin mga bagong ibon dito at saka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Thank you. Ito, nakakuha na ni Kuya oh. Yung handfeed ni Boss Boss Yob. DNA lang, pre. Ano boss? Good morning, Jake. Ito si Boss Yob. Tingnan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ayan oh. May dala pa siyang handfeed na ano oh. Ito. Ano to, pineapple ba? Pineapple na siguro, hindi siya nag-torque eh. Oh, hindi nag-torque. Pero split torque to? Possible. Ah, possible. Magkano to? 6 na lang. 6,000 na lang oh. Pineapple na green check conure, handfeed. Ito, dito sila kakapa. Ito wala pang kulay. Ito may torque na ano to, boss? Oo, pwede siya mag-torque. Pwede mag-torque. Magkano dyan? Ganun din. Yan, 6,000. Oo. Yan, 6,000. Okay, Boss Yob. Mga handfeed. Pipinta pa kayo. Yan. Jackpot kayo pag torque to oh. Swerte sila pag nag-torque. Ito parang torque. Blue na yung ano, boss, ano? Oo nga eh. Hindi ko makita eh. Parang blue yung ano eh. Ay, yung markings parang blue no? Oo. Ibabuntot ng torque oh, tingnan mo. Yan. Ito torque ko. Magkano itong torque na to, boss? Napaw dyan, 12 eh. 12,000. Isa. Anong gender nito? Wala pang DNA. Ah, wala pang DNA. Etong normal green. Hindi. Split torque yan. Ah, split torque to. Itong normal green. 13 lang pares. 13,000 ang pares. Ayan yung pares niya. Pati dito, 30. Etong saddleback ba to? Oo, saddleback. Magkano to? 2.5 yan. Manibenta na yan. Ah, sold na to. Yan yung hatid mo. Etong budget na to? Euro budget. Press na lang, dalawa. Ayan, solid oh. Solid yan. Big size oh. Big size. Jumbo. Yan. Ganda ng budget na to ah. Ano, kay Boss Yob. Ito mga tame na pineapple green check conure. Magkano to, boss? 6.5 na lang. 6.5 ang isa. Mga handfeed na tame. Kapatanda ko na. Yan, mga mo. 6.5 oh. Kay Boss Yob. Ayan oh, ang ganda oh. Pineapple yan mga boss. Yan. Etong mga Lutino mo, boss. 1,000 isa. 1,000 isa. At pale lang. Pale. Green pale. Magkano to? Opa pale. Paris yan, nandito yung Paris niya ulo. Ah, ito yung Lutino? Ah, ito. Ito yung Paris niya, yung opa pale. Magkano yung handfeed? Ano yun? Dati makakabay. 6.5 siya. Ito mga pastel mo dito, boss. Pre, magkano? 1,000 Splitino. Ah, 1,000 Splitino. Yan. Danded yan. Ito. 1K na lang siya. 1K na lang. Pares. Yan. Opa. Pablo opa. Etong green opa. Splitino. 1.3. 1.3. Yan. Anong gender na to? Babae? Babae. Yan. Ito, sable na Lutino opa, boss? Oo. Power blue. Split power blue. Magkano to? 7 na lang. 7,000 na lang. Ganda oh. Ano? 7,000. Back to back Lutino opa. Ilang months na to, boss? 5 months. 5 months. Etong mga opa mo dito? 800 lang pare. 800. Yan. Ayan, kontakin mo na lang si Boss Yob sa number niya. Thank you, Boss Yob. Na lang, thank you. Good morning, Boss PJ. Ito, tignan natin yung mga ibon ni Boss PJ dito sa Bukawi Pet Market. Yan. Ito, may dala siyang ano, mga handfeed na kakatil, oh. Ang gaganda, oh. Ito, Lutino, ang ganda, oh. Magkano to, boss? 800 lang isa. 800 ang isa. Lutino kakatil. Nagtara mo konti, sige, kabak. Nagtara mo konti, sige. Yan, oh. Solid ko kasi yan eh. Ay, expect pa. Kahit ka na. Ito, 800 lang, oh. Yan, oh. Kakatil. Wala pang budget eh. Dami, oh. Ito may albino. Yan, albino. Ganda, oh. Red eye. Ay, sige, bibigyan ka pa. Teka mo, 300.
Yan. Kasi kukunin mo eh. Yan. Dami oh. Ito oh. Ay, wait na, nagtala mo ba? Yan, 800 lang ang isa dyan sa handpid na kakatail kay Boss PJ. Mga perso mo, boss? Yan, proven yan yung dalawa. Proven to dalawa na to. 1,000 na lang oh, proven na bio perso tsaka move. Opa perso na. Yan, opa perso na yan oh. 500 na lang isa. Etong dalawa na to, boss? Yan, post dan. Possible dan. Magkano to? Naman sa pares. 2.5 ang pares, possible dan. Ito possible dan dito, oh, boss? Possible dan yan, 2.5 din sa pares. 2.5 oh, palay na. Palay ba? May dalang power blue dan ba to, boss? Dan palo. Makakain na yan, boss. Kahit naman. Ito, may dalang power blue dan si Boss PJ oh. Ganda oh. Yan, 5,000 na lang yan. May kasama 18 na post dan na possible ka. Meron ng kasamang possible cock na Ito, 5,000. dan palo. Yan, ito visual. Visual dan palo. Yan, tsaka possible dan na cock. Magkano to, boss? 5K na lang yan. 5K na lang oh. Ayan oh, murang-mura na to. Arbu dan palo. Power blue dan palo na, tsaka O pala yung blue, possible dan. blue o pa possible dan. Yan, ganda niyan oh. 5K na lang oh. Yan. Yan mga normal. Ito mga normal. Magkano rito, boss? 200 ako na. Yan, 200 lang isa mga fisher. Yan. Tsaka itong white balls, boss, 300 din. Mga 200. Yan, 200. Yung pastel, 200 din, boss. Mga 200. 200 na lang oh, pastel oh. Itong blue, Yan mga normal lang. blue pa Ewing. Yan 200. 200 na lang to oh. Itong power blue, Yung fire blue natin 300. 300 na lang, power blue. 200. Yung tail palo natin yan 400 na lang. Ito move pail, 400. 400 na lang. Lalaki ba to, boss? Bye. Babae. Itong mga normal, 200 lang, boss. 200 ang isa. Yan, ang ganda oh. Ito, ang ganda na ito, badge oh. Big size oh. Magkano itong badge mo, boss? 1.5. 1.5 na lang, pares na. Yan. Badge. Itong power blue open na to na bayo, boss. Pail. Split pail. Ito, ang ganda oh. Magkano to, boss? Magkano to, boss? Yan 500. 500 lang. Yan. Lalaki ba to, boss? Babae. Ang gender pa. Ito mga green opa mo. Yan mga split pail. Split pail. Magkano dito? Yan 400. 400. Etong power blue opa pail na to, boss? Yan 1.5. 1.5. Ang gender pa to, boss? Ang gender. Ang gender pa, parang kak oh. Ganda oh, power blue opa pail. 1.5 na lang kay Boss PJ. Ayan oh, solid. Ayan oh, opa pail na solid. Etong mga ano mo, boss? Dilute natin dyan 700. 700 yung mga dilute. Ayan. Palo 500. Etong pail palo, green pail, 500 lang. Ayan. Etong opa, 1.5 na lang yan pare. etong dalawa na to. Opa pail tsaka bio, Split pail. opa split pail. Ayan, bio. 1.5 na lang oh, ganda oh. Solid tong, ganda na itong opa pail oh. Ayan oh. Etong mga dilute mo, boss? Yan 800 ang isa. 800 na lang isa, mga power blue dilute. Ito yung, Palo natin dito na ito. itong opa pail. 1,000. 1,000 na lang. Etong opa pail, boss? Itong green pail, opa pail. 1,000. 1,000 na lang oh, green opa pail oh. Ganda oh. Ayan oh. Etong bio dilute, boss? Bio dilute. Yan, 700 na lang oh. Ito ano to, mga normal, boss? Yan mga 20. Slaty. Magkano sa slaty? Yan 400 ang isa. 400 ang isa, slaty. Etong power blue opa na to? Yan 300. 300 na lang oh. Power blue opa line na oh. Ganda oh. Etong perso na to, boss? Bio perso. 500 buy perso. Opa. Yan, 500 na lang. Etong slaty rin ba to, boss? Yan split ano yan, split pail faded. Split pail faded. Magkano to? Yan 1.5. 1.5. Split pail faded.
Etong pail na to, Yan yung pay natin, 400. 400 lang. Yan. Yung power blue natin, mga 300 ang isa. Ito mga Power Blue, 300 na lang oh. Power Blue Opalay na oh. Naman, split blue. Ito split dilute. Magkano yan? Wala kayo. Lalaki. Dito ano na lang yan, 800 na lang. 800 na lang oh. Split dilute pa oh. Lalaki pa. Kak. Ay, totoo. Ito mga post dyan, 2.5 sa parisan. Ito mga possible dan. 2.5 ang pares. Ayan, gaganda. Ito naman yung green pail natin dito, yan, 500. 500 lang, green pail. Yung Power Blue Ewing na yan, boss. Opa. Split pail faded, ipka. Yan, split pail faded. 500 na lang din. 500 na lang oh. Split pail faded pa oh. Yung blue opalay pail faded natin, yan, 2,000 na lang yan. 2,000 na lang. Ang gender pa to, boss? Babae, DNA. DNA hen. Yan. Ito naman, 1.5 na lang itong pail faded natin na Ito, 1.5 na lang, pale faded. Yan. Hen din yan, boss? babae. Babae din. Yan. Anong aqua to, boss? Aqua B1, split dilute hen. Yan. Aqua B1, split dilute hen. Matured na yan. Matured. Magkano to? 15K. Yan, ganda oh. Etong back-to-back Opa Pail na to, boss. Yan, 1.5 na lang yan, pare. 1.5 na lang oh. Back-to-back Opa Pail na oh. Power Blue tsaka Blue. Yan. Ganda. Ayan, PM nyo na lang si Boss PJ sa FB niya. Yan. Thank you, Boss PJ. Morning, Kuya Ben. Ito si Kuya Ben. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Yan. Magkano itong Melbourne na French, Kuya Ben? Ito, 18 lang. 18. Itong ganda oh. Quality oh. Yan oh. Ganda oh. 18,000. Anong gender niya, Kuya Ben? Ah, lalaki. Yan. Ito, female. Ito, female. Magkano sa female, Kuya Ben? Ganun din, 18 na lang. 18 na lang. Yan, ganda oh. Magkapatid ba yan, Kuya Ben? Ah, magkapatid. Yan. Okay, din yan. Ito. Ano to? 15 na lang. Ito, 15 na lang, black. Ang cute oh. Ganda ng mukha niyan. Ganda ng mukha. Yan, cute. Kasi ito, bully. Ito, lilac na American Bully. Ito, ang ganda ng katawan ha. Solid yung katawan ha. Yan oh. Ito, 28K. 3.5 months. Babae, Kuya Bern. Ah, babae ito. Magandang gawing breeder oh. Full tail pa. Ganda ng katawan oh. Yan. Yan, pakakrap na lang, Kuya Bern oh. Iba kasi ayaw na nakakrap eh, pag babae. Ah, yun. So, kung gusto nila, ipakrap na lang. Pakrap na lang nila. Ayan, ang cute oh. Ayan, kontakin nyo na lang. Ay, meron pa pala rito, Kuya Bern ah. Eh, pwede ko lang. Sa pool. Ito, exotic ba ito, boss? Kapatid dito yan. Ah, kapatid ng lilac. Ayan o, choco na American Bully. Magkano to, Kuya Bern? Eh, 22 lang. Negotiable. Yan, 22, nakakrap na o. Yan. Full tail din. Ayan o. Ilang months na to, Kuya Bern? Kapatid dito yan, 3.5 months. 3.5 months. Ayan. Ayan, kontakin nyo na lang si Kuya Bern sa number niya. Pasabay lang to eh. Ah, ito, pasabay. Ito, ang ganda. 10K lang to. 10K lang. Lalaki. Lalaki. Ayan. Kaso may isang yun niya konti. Ayun. Alam na yung issue. Ayun, ano yung issue dyan, boss? May hair niya konti. Yan, Ayun, oo, yun. May ano ng... Kaya sa lalaki, wala nang problema yan. Ah, wala nang problema yan, Kuya Bern. Yan. Sa babae kasi pag nagbuntis yun, hindi ano yan. Hindi siya maganda magbuntes. Pag sa lalaki, okay lang. Pwede rin patanggal yan. Ah, yun. Pwede naman palang patanggal. Yan. Minor lang yan. Minor. 10K na lang kay Kuya Bern. Ayan, kontakin nyo na lang si Kuya Bern sa number niya. Ano number mo, Kuya Bern? 0935-2424-249. Ayun, si Kuya Bern. Thank you, Kuya Bern. Thank you. Morning, Boss Mac. Good morning Ito po. si Boss Mac. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa may Bukawi Pet Market. Yes, nanayin natin to. Ito, meron tayong malayan dito. Ito, Himalayan. Ang cute ah. Bigyan natin ng 5-5. Ganda ng mata oh. Bahay na lang yan. 5-5 na lang isa. Babae at lalaki. Yan, kay Boss Mac. Eh, yung isa na yan, Boss. Yan na yan, ragdoll yan. Ragdoll. Ragdoll. Magkano yan, Boss? 5 yan. 10-5 oh. Ganda oh. Yan. Ito, ayan. Ito ano to, Boss? Exotic. Exotic short hair, Boss. Exotic short hair. Yan, ganda oh. Ilang months na to, Boss? Ruben. Ah, proven na. Ganda oh. Kahit 12-5, bibigyan ito. Yan, 12.5 na lang. Bibigay na ni Boss Mac to oh. Ganda oh. Ito, ano to, Chihuahua, Boss? With papers, 8-5 na lang. With papers. Ganda oh. Ang apple head no, Boss no? Apple head, blue tag, white. Ganda ng kulay oh.
Magkano to, boss? 8.5 na lang. 8.5 na lang, oh. Papel yan. May papel pa. Kay Boss Mac. Ito Pomeranian na to, boss. Papel yan, may papel din, lalaki. Lalaki. 12.5 din yan. 12.5 na lang. Malaki na, no, boss, no? Yes. Ilang months na yan, boss? Magdadalawang taon. Dalawang taon na. Proven na ba yan, boss? Ruben, lalaki. Lalaki. Maganda pang stud. Exotic version. Ito, ang ganda. Babayan. Ganda ng mata, oh. Magkano to, boss? 4.8 na lang, oh. Exotic version. Yan. Babae, lalaki yan. Lalaki. Exotic version din. Ito, exotic version, oh. Lalaki rin. Magkano to? Ito natin ng 4.8 yan. 4.8 na lang. Yan. Murang-mura na kay Boss Mac, oh. Ito, exotic version din. 4.8 na lang, babae. Yan, babae naman. 4.8 babae. 4.8 lang, oh. Ito Ito. yung main conversion natin. Ito, main cone version, oh. Ang ganda, oh. Laki, oh. Ganda ng mata, oh. Yes, 12,000 na lang to, boss? Ruben. Ruben na. Ito, maganda pang stud, oh. Kapag. Ito, pag, ang ganda, oh. Babae. Hindi na natin 7.5 yan, mabilis. 7.5, murang-mura na to, oh. 7.5 na lang, oh. Pag na, oh. Ilang months na to, boss? Isang taon lang may git yan. Isang taon na, oh. Hintayin na lang mag-hit, no, boss, no? Hintayin nyo na lang mag-hit yan, oh. Yan ang dala natin yun. Yes, mga gusto mag-inquire sa mga babbit killing ko, direct message ko sa page ko, Mac and Pets. Mac and Pets. Ayan. Yung contact number mo, boss, nandun na rin. 932-516-3752. Ayan, si Boss Mac, kontakin nyo na lang siya. Thank you, Boss Mac. Yes po. Morning, Boss Mark. Ito si Boss Mark. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa may Bukawi Pet Market. Ayan. Ito, ang dami ng Shih Tzu. Mga sipo natin. Mga Shih Tzu. Ayan. So, 5 to, 4 na babae, 1 lalaki. 4 na babae, 1 lalaki. Yung maganda dito, yung babae, may eye ako. Bye ay. Blue eyes. Yan. Kalahati. Magkano yan, boss? 6K na lang bawat isa. 6K na lang bawat isa. Ito pa. Ayan. Para makapili kayo. Ayan, oh, ang ganda, oh. Ito, ang color Shih nito, Tzu. brindle white. Brindle white. Ang nanay nito, pure white na poodle. Pure white na poodle yung nanay. Ayun, kaya Shih Tzu. Ito, Ayan. brindle. Ito, brindle. Ito, ang ganda, oh. Brindle, oh. Magkano yan, boss? Puro 6K na lang sila. Puro 6K. Yan. Nag-iisa kong lalaki. Nag-iisang lalaki. Halos Pure black. poodle na to. Ay, hindi. Babae rin pala to. Babae to, ang ganda, oh. Pure black. Halos poodle na rin to. Mukha. Poodle na yung mukha, eh. Yan. Ito yung lalaki. Masita. Ayan. Isa lang yung lalaki, Boss Mark. Kaya Yan. lalaki dito. Isa lang yung lalaki. Ayan. Ito pala yung Ayan. brindle. Yung brindle yung lalaki. Ito pala yung lalaki. Yan. Dares yung 4, puro babae. Ito, puro babae na to, mga Shih Tzu. 6K. Etong pag na to, Boss Mark. Ito 10K na lang, babae pa. Ito, babae, oh. 10K na lang, oh. Pag. Compact yan. Compact, oh. Ang ganda, oh. Quality. Yan. 10K na lang kay Boss Mark. Ang karot ka, napakakarot. Ito, ang ganda, oh. Sa Mga... mga Shih Tzu natin, ito naman tayo sa mga pure. Ito, Ah. lalaki to. Ito, lalaki, eh. Yung standard, boss. Standard. Standard na Shih Tzu. Magkano yan, boss? 7 na lang. 7,000 na lang, standard. Tricolor Yan. to. Tricolor. Kasi ito, lalaki rin. Ito naman, black. Lalaki rin. Yan. 6K na lang to. 6K na lang. 6.5. May vaccine na yan, Boss Mark? Meron na. Meron na. Tapos dito sa tatlo nating puro babae ito eh. Puro babae. White and brown. Tricolor din. Yan. Tricolor, oh. Pili na lang kayo. Pili na lang kayo dyan, oh. Magkano dyan, boss? 6.5 na lang. 6,500 na lang. Tricolor na na Shih Tzu. Yan. May vaccine na rin, boss, no? Meron na rin. Yan, ang cute, oh. Yan, oh. Tapos buhat. Yan, nagpapabuhat. Etong husky mo na to, boss. Askin natin, 6.5 na lang. Eto, husky. Tulog eh. Tulog. 6,500 na lang. Ilang months na to, boss? 3 months. 3 months. Yan. Ayan, PM nyo na lang si Boss Mark sa FB niya. Mark Ian Kennel or sa number ko 0906-805-3728. Yan. Thank you, Boss Mark. Nag-arrange din ako ng delivery. Ay, nagde-deliver din si Boss Mark, mga boss. Ay, Yan. bukas, meron akong deliver sa Taguig. Sa mga gusto makakapanood ngayon, pwede kayo sumabay. Meron ako sa Taguig. Ayun. PM nyo lang si Boss Mark. Thank you, Boss Mark. Thank you. Yan. Good morning, Boss PB. Ito si Boss PB. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, dami niyang Lutino. Gano'n sa Lutino, boss? 1.5 pares. 1.5 ang pares. Lutino. Kakatail. Ayan, oh. Nasa kakatail, 2.4. 2.4. Yan, 2.4.
Ito, 2-4 ang pares, Lutino. Dito sa Emerald mo, boss? 4-5. 4-5 ang pares. Yan. Ito, Lutino, magkano, boss? 1.5. Yan o, Lutino, 1.5 o. Yan o. Dito sa bila. 700 yan, mga mag-good yan. Itong yellow bulls mo, boss? Ano lang yan? Pastel. Ah, pastel. Ano lang? 700. 700 ang pares. Yan. Itong mga green opa mo, boss? 800. Ah, 650. Yan, 650 lang oh. Mga green opa na oh. Yan oh, green opa oh. Ewing. Yung Fisher, ano? Ito, Fisher. 500 ang pares. Dito sa Parakit, 600 yan. 600 na lang oh. Dito sa akin. Rainbow pa oh. Yan oh. Ito, mga rainbow. 450 to, boss? Rainbow? Dito lang. Ito, mga 600. 600 to mga rainbow. Yan. 600. Mga rainbow na Parakit. Dito 450. Yan, dito 450. Medyo bata. Dito sa Lutino mo na ano, Parakit. 700 ang pares, mga Lutino. Gaganda oh. Breeder na. Ito, sasalang na lang oh. Ganda oh, puro yellow, dilawan oh. Yan, Zebra. 450 pares. Yan. Yan, mga Zebra, gaganda oh. 450 pares. Yan. Ito, 600 to, boss? 650. Yan. Ito, Alps 1. 1-1 ang pares. Yan, Alps 1 na Lutino ba to, boss? Ah, Isabel. Yan. Yan o. 1-1 lang ang pares, Alps 1. Yan. Ito, marami ring mga perch dito si Boss PB oh. 40 lang ang isa. Yan, gaganda, sampalok. Ito, mga perch din. Ito, may mga handfeed din siya rito, tsaka mga ceramic. Tsaka mga inuminan, no? Tsaka kusot. Yan. Tsaka mga accessories, oh. Tsaka nest box. Wala na, konti na. Yan, konti na lang. Magkano yung pangkakatail, boss? 300 tsaka 200 290. tsaka 290. Yan. Ayan, text nyo na lang o tawagan nyo si Boss PB. Thank you, Boss PB. Morning, Ma'am Lisa. Ito si Ma'am Lisa, tingnan natin yung mga dala niya rito, mga ano. Marami siyang mga accessories ng aso, tsaka pusa. Yan. Text nyo lang o tawagan nyo siya kung gusto nyo magpa-deliver. Yan o. Mga cage. Meron din siya. Yan. Tsaka mga leash. Marami rin siya mga leash oh. Yan. Mga inuminan meron din. Thank you, Ma'am Lisa. So guys, dito lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, J. Kadyosi. Babush!